Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous donner l'occasion de découvrir l'agenda de la commune ou les différentes activités qui vont être proposées au public en cette fin de semaine et puis certains éléments dont nous allons commencer à tenir compte pour ce que l'on appelle les activités d'été. Pour partager cet agenda pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir le faire avec nos présentatrices habituelles et à savoir la présentation en arabe. Tikra à mes côtés. Tikra, bonsoir. Bonsoir برنار أحبتي أمسية طيبة أتمناها لكم ونحن نلتقيكم في موعدنا الأسبوعي الثابت أمسية كل أربعاء لنلقي بين حضراتكم النشاطات والفعاليات التي يمكنكم أن تشاركوا فيها لبقية هذا الأسبوع وللأسبوع القادم فأهلا وسهلا بكم. Et la troisième langue qui vous permettra de découvrir à nos côtés ce qui va se dérouler sur notre commune, c'est le Lingala. Et nous avons le plaisir d'avoir Germaine à nos côtés pour aujourd'hui. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, vous êtes dans Canal 29. Ensemble, nous allons découvrir les quelques informations qui ont retenu notre attention pour l'agenda de cette semaine et on en profite pour vous confirmer un élément dont on avait commencé à parler mercredi dernier, à savoir qu'au sein de la Cité des Avanchets, les signaux qui sont injectés par Canal 29 sont maintenant en haute définition. Donc si vous aviez votre téléviseur de régler sur le canal 29 et notre ancienne fréquence, eh bien maintenant évidemment vous avez une image qui est toute noire. Il va falloir penser à saisir votre mode d'emploi, votre télécommande et faire une recherche et de trouver simplement soit le canal 52 en TNT, soit si vous rentrez la fréquence directement sur la télécommande, c'est la fréquence de 722 MHz et vous allez retrouver notre chaîne. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces informations, nous les rappelons régulièrement sur notre page Facebook. La première information concerne ce qui va se tenir à la fin de cette semaine. Nous serons le vendredi 1er juillet et ce seront les promotions à Vernier, l'édition 2016 à partir de 18h30. Le cortège prendra son chemin dans la rue du village et ce sont toutes les écoles de notre commune accompagnées des autorités de la ville de Vernier qui seront présentes. Par précaution, on vous rappelle un fait relativement simple. La veille, le jeudi, n'oubliez pas de déplacer votre voiture de façon à ne pas la laisser sur les places de parking de la rue du village puisqu'elle est interdite à la circulation pour faciliter le passage du cortège. Donc pensez à bouger votre voiture avant la date de la manifestation. Si vous deviez partir en vacances le vendredi soir ou le samedi, c'est quand même mieux de retrouver sa voiture. Enfin moi c'est ce que je pense. أحبتي نبدأ نشرتنا الإخبارية بالخبر الذي ينتظره كل الطلبة وكل أهالي الطلبة إذ في يوم الجمعة المصادف الأول من شهر جوية القادم ستبدأ احتفالات بروميسيون فيرنيا وهو اليوم الذي تحتفل فيه المدارس بطلبتها وهيئاتها التدريسية وأيضا الهيئة الإدارية للمنطقة تحتفل بنهاية الفصل الدراسي الحالي لعام 2016. فإذا بهذه المناسبة وهي طبعا مناسبة معتادة وتقليدية تقوم بها نفس الجهات في بداية صيف كل سنة مع نهاية العام الدراسي تقوم بنفس الفعاليات. تبدأ هذه الفعاليات كما ذكرت يوم الجمعة المصادف الأول من شهر جوية عند الساعة 6:30 مساء بتسيير مواكب الطلبة والهيئات التدريسية والمدرسين وأيضا سيكون على أطراف الطريق سيكونون الأهل من متابعي أبنائهم وهم يحتفلون بنهاية عامهم الدراسي. هذه المواكب ستمر في طريق غدود فيلاج ولذلك نتوخى من حضراتكم لهذا اليوم تحديدا يوم الأول من شهر جوية أنه ما تضعون سياراتكم أمام المواكب
المواكب التي ستمر، يعني لا تضعوها بالشوارع التي ستمر بها المواكب، وذلك حرصا على سلامتكم، على سلامة سياراتكم، وأيضا لضمان سير المواكب براحة وطمأنينة. نتمنى لكل الطلبة الأعزاء النجاح الباهر، وأن تقضوا وقتا ممتعا صحبة أبنائكم احتفالا بنهاية موسم العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية. Bandeko mokolo ya vendredi 1er juillet ezali yango tobengi promotion na ville na biso ya Vernier. Mokolo ya 1er juillet na ngonga ya 18h30 yango cortège ekobanda. Bakonzi ya ville na biso ya Vernier pe l'école primaire nyonso ya ville na biso ya Vernier bakotambola, bakodefile. Boya onyonso baza na bana to bana te, boya kotala defile wana ekobanda na 18h30 mokolo ya vendredi 1er juillet. Pe kobosana te soki o parkaka place wana bi otikaki voiture na yo na rue du village oke kolongola yango po ete balabala na mobimba ekozala na bakonzi pe bana classe. Voilà, bobosana te na rue du village mokolo vendredi 1er juillet na ngonga ya 18h30 yango ezala cortège ya école primaire ya commune na biso ya Vernier. Une autre nouvelle qui, quelque part, je dirais, est un petit peu triste. Vous avez pu constater que depuis le début de cette année, nous avions été très heureux d'annoncer cette nouveauté à Vernier-Village. C'était l'existence ou la création d'un marché qui se tenait le samedi matin. Semble-t-il, ce marché de Vernier-Village n'ayant pas rencontré le succès escompté, eh bien, ce marché, installé sur le préau de l'école des Ranges depuis le printemps dernier, n'aura plus lieu. En revanche, on vous rappelle que sur notre commune, vous pouvez retrouver le maraîcher tous les samedis de 8h à 13h et celui-ci installe son échoppe devant le centre commercial de la COP qui se trouve à la rue du village. أحبتي، تابعنا طيلة الأشهر الماضية بنجاح حقيقة غير مسبوق إقامة السوق الشعبية التي كنا أعلنا عنها دوما، والتي تقام كل يوم سبت من الساعة 8 وحتى الساعة 1 ظهرا. وهذا السوق لاقى نجاح جيد، وحضراتكم كنتم مستفيدين من البضائع التي يعرضها لكم. هذا السوق سيستمر في عرض منتجاته ويستقبل المتبضعين ويستقبل أيضا البائعين، ولكن سيكون هناك تغيير في منطقة البيع من منطقة التي كان فيها في إيكول دي رونج إلى مقابل السنتر كوميرسيال، مقابل كوب في لا بلاس ديفون لو كوب. ففقط راح يصير التغيير انه مكان الاسواق ستبدل من ايكول دي رونج الى مقابل السنتر كوميرسال مقابل الكوب. ايضا ستكون نشاطات هذا السوق اسبوعيه وصباحيه، تبدا من الساعه 8 صباحا وتستمر حتى الساعه 1:30 ظهرا. بامكانكم أن تجدوا كل ما تحتاجونه من بضائع طازجة، من أشياء تحبون اقتنائها للبيت. يمكنكم دائما الاستفادة من وقت التسوق المتاح لكم في مارشي دو فيرنيي فيلاج. Bandeko boyebi ete mokolo ya samedi nyonso toalaki na wenze na rue du village na école des Ranges, mais sikoyo babi wenze yango bato bazoya vraiment ebele te na yango balongoli yango, mais bobosana te mokolo ya samedi nyonso liboso ya COP na rue du village oyo eza na Vernier. Na liboso wana kobanda ngonga ya 8h tina ngonga ya 13h wenze baozala place wana na liboso. Voilà, eza sute ke obenga ozwa place te, wenze ezalaka deja esika wana na rue du village na COP mokolo ya samedi nyonso na ngonga ya 8h ti na ngonga ya 13h. Parmi les informations qui prendront place à partir de la semaine prochaine, où l'on commence à rentrer dans ce que l'on appelle les activités, il en est une que l'on retrouve maintenant quasiment d'année en année, ce sont les chaises longues et les animations qui se tiennent dans le parc de Balexert à partir du 5 juillet et jusqu'à la date du 28 août, du mardi au dimanche, et les horaires c'est de 12h à 20h. Le service des espaces verts en collaboration avec la délégation à la jeunesse de la ville de Vernier
dernier propose des activités durant le mois de juillet et le mois d'août dans le parc de Balexer. Il y aura sur place la possibilité d'avoir une buvette, de pouvoir utiliser des jeux géants tels que notamment un jeu d'échecs et aussi l'occasion de pouvoir profiter d'une belle chaise longue, de se mettre à l'ombre et de pouvoir bouquiner avec le plus grand plaisir. On espère que vous aurez l'occasion d'en profiter. On vous rappelle les dates du 5 juillet au 28 août. Les jours, c'est du mardi au dimanche et les horaires de 12 h à 20 h. أحبتي، ومع ابتداء موسم الصيف ستبدأ أيضا الفعاليات والنشاطات التي تتوقعونها والتي تقوم بها المنطقة لإسعادكم ولكي تترك لكم وقتا ممتعا تقضونه مع أحبتكم وأصدقائكم وأصحابكم وعوائلكم. بدأت مواسم الصيف وبدأت النشاطات، إذ توقعوا أن تجدوا من يوم 5 من شهر جوية القادم وحتى يوم 28 من شهر أوت القادم أيضا ستبدأ هناك فعاليات شيزلونغ. هذه الفعاليات تقدم مع أنيماسيون. كثير من النشاطات والفعاليات التي تقدم لسكان المنطقة تبدأ أسبوعيا نشاطها من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد بتوقف واحد في يوم الاثنين من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء. هناك كثير من النشاطات والفعاليات والألعاب والمقاعد المريحة التي تقدم لحضراتكم مجانا. ألعاب كثيرة مثل البيبي فوت، مثل الشطرنج الأرضي، كثير من الألعاب التي يمكنكم أن تقضوا بصحبتها مع عوائلكم وقتا ممتاز، وقت ممتع. وأيضا ستجدون في هذا المكان الذي هو في بارك دو بالكسير ستجدون هناك طاولات للوجبات الخفيفة، طاولات للآيس كريم البوظة، طاولات للمشروبات الخفيفة. هذه كلها ستوفر لحضراتكم كي تكونوا في قضاء وقت ممتع مع أصحابكم ولكي تستمتعوا بالصيف. bandeko boyebi ete tokomi na ngonga ete ebandi tokoti bana bakoti vacances babengi yango chaise longue na parc ya Balexer. Babongisi yango esika mpona bana oyo bakokende vacances te, bana mikolo moto nyonso oza na kiti na yo eza te kende esika wana. Ekobanda mokolo le 5 juillet ti mokolo le 28 juillet, kobanda ngonga ya 12 h ti na ngonga ya 20 h ebanoza mokola mardi ti mokola samedi. Babengi yango chaise longue. Voilà, ezali esika ya détente baje ya ndenge na ndenge kozala. Boyebi ete awa basystème ezali bacondition balingi basepesa bana, voilà bakosepesa bango baje ya ndenge na ndenge ezali, buvette ezali, baboisson ya frais ezali ya kosomba bobosana te. Mokolo le 5 juillet ti mokolo le 28 août na parc ya Balexer kuna nde esika ezali na grillade nyonso bokokuta kuna. En bref, pour la période d'été, dans les expositions, on vous rappelle qu'il y aura encore l'exposition Merci qui concerne les bénévoles des contrats de quartier. L'exposition est encore aux Avanchets jusqu'à vendredi 1er juillet. Et puis, début de la semaine suivante, cette exposition commencera à être déménagée et vous la verrez apparaître au Lignon à côté de la brasserie. Et puis, on n'oublie pas non plus l'exposition Vernier Street Art qui, elle, sera visible jusqu'à la date du 31 août. On vous rappelle que c'est une exposition d'art urbain qui est proposée par l'artiste Marion Giranec. Les lieux où vous pourrez contempler ses œuvres, ce sera la place de Châtelaine, l'esplanade du Lignon, ainsi que la passerelle de Balexer. Et on a encore une information concernant la maison de quartier d'Aïr-le-Lignon qui nous a informé par email juste en début de semaine qu'il reste encore des places disponibles pour certaines sorties. Alors les sorties sont les suivantes. Il y a une sortie à Bellerive qui devrait se tenir le mercredi 6 juillet et une sortie en kayak le vendredi 8 juillet. Il y a également un camp en péniche du 11 au 14 juillet. Pour ces 3 sorties, vous pouvez vous inscrire en vous rendant directement sur Internet sur le site de la maison de quartier d'Aïr-le-Lignon. Vous tapez simplement l'adresse www.mqq.fr
mqal.ch et là, sur la page d'accueil, vous allez tomber sur différents bulletins d'inscription par rapport aux 3 activités que l'on vient de vous communiquer. والآن تبقى لدينا أن نعيد على حضراتكم بضعة تذكيرات لما يمكنكم أن تقوموا به خلال الأيام القادمة، إذ لم يتسنى لكم إلا قليل من الوقت لكي تذهبوا للتفرج على اللوحات الفوتوغرافية التي أقيمت وهي بالحقيقة مكرسة للنشاطات والنشطاء المتطوعين بعنوان ميرسي. هذا المعرض ينتظر حضوركم إذ لم يتبقى سوى بضعة أيام. في يوم الأول من شهر جوية القادم سينتهي موعدكم للتعرف على اللوحات، وسينتهي أيضا الفرصة تنتهي لقول ميرسي للناس المهتمين بمساعدة المجتمع وبالقيام بالأعمال الإيجابية حقيقة والتي تقدم طوعا. فإذا معرض ميرسي بانتظاركم حتى يوم الأول من شهر جوية، وهذا المعرض هو موجود في السنتر كوميرسيال أولينيون. Oui, après elle ira au Lignon. أوكي، فهذا هو المعرض، هذا هو موقع المعرض. تذكير آخر هو يخص اللوحات التشكيلية التي يقدمها الفنان التشكيلي الخاص برسم المدن، وهو معرض يحمل اسم آخت ستريت. الفنان الذي يقوم بهذه اللوحات هو ماريو جيرانك، وكما ذكرنا في الأسابيع التي مضت إنه سيكون بإمكانكم متابعة هذه اللوحات حتى شهر أوت القادم. وأيضا هذه اللوحات تقام في مواقع 3 مواقع بالحقيقة، الأول في بلاس دو شاتلين، والثاني في اسبلاناد دو لينيون، والثالث هو باسخيل دو بالكسير. هذه تذكرتين. هناك طبعا إذا أحببتم أن تأخذوا معلومات أكثر عن موضوع اللوحات ممكنكم أن تتصلوا بالميزون دو كارتيer دو لينيون. هناك أيضا تذكرة أخرى للرياضيين واللي بإمكانهم أنه يحصلوا على فرصة الانضمام إلى النزهات التي ستقام تحت عنوان كامب أون بنش. هذه الفرصة ستكون متاحة أمامهم للانخراط بهذه الفعاليات، إذ لا يزال هناك متسع من الأماكن متوفر لمن يودون أن يقوموا بهذه الفعاليات. هناك بإمكانكم أن تقوموا ببلغيف. Oui, Bellerive, sortie à Bellerive. بلغيف بلاج. هذه راح تكون يوم 6 من شهر جوية القادم، وأيضا يوم 8 من شهر جوية القادم. هناك ستقام رحلة ونزهة على قوارب الكاياك. إذا كنتم من محبي هذه القوارب من رياضيها يمكنكم الاتصال بالجهة المنظمة كي تحجزوا أماكنكم. أيضا بنفس الخصوص في كامب بنش هناك للشباب فرصة، والذين هم من عمر 11 وحتى عمر 15 يبدأوا من يوم 11 وحتى يوم 14 بالانخراط في الفعاليات التي ذكرناها لكم والتي متعلقة بالكامبينش. إذا أحببتم وكنتم من المهتمين بالاشتراك بهذه الفعاليات يمكنكم دائما الحصول على معلومات أوسع أو الحجز أو الاشتراك فيها على السيت انترنت الذي هو www.mqal.ch. C'est juste. C'est juste. Le bravo pour moi. Oui, bandeko tomuto sabino rappel amuke exposition babengi merci et yango ezali na avanché ti mokola vendredi 1er juillet voilà o ba tali yango nante boya kotala yango eza wana ti mokola vendredi pe yango eko déplacer ba ko tinda yango na Lignon na côté ya brasserie ekozala esika wana voilà ekokende kuna pe Vernier Street o ezali arti mokwali 31 août babongisi yango exposition artiste yango comme na ye Marion ye muto babongisi
exposition wana ya art na place de Châtelaine na esplanade ya Lignon pe na passerelle ya Balaxer yango ekotambola bisika wana nyonso pe lisusu na maison de quartier ya Ir le Lignon basignale biso babiete place etikali nanu mpona bana oyo nanu bakomisi te mpona kokende na camp soki mwana akoke vacances mosika te be akokende te okoki kotinda ye na camp kuna baplace ezali nanu baplace ya sortie ya mercredi 6 juillet baplace ezali mpe mokolo ya vendredi 8 juillet baplace mosusu ezali mpe bakobima bisika ya ndenge na ndenge mpe camp mosusu mpe ya sortie ya le 11 ti le 14 juillet kuna mpe place ezali olingi ba renseignement au côté na site internet na bango obeti 3w.mqal.ch na bandeli 3w.mqal.ch kuna kati okozwa ba renseignement nyonso oyo etali sorti wana. Et puis une dernière information pour laquelle en partie notre commune est concernée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que l'on appelle le grand projet de Châtelaine ou les aménagements qui vont concerner le quartier de Châtelaine, Lignon, Libellule, Concorde et Franchise. Eh bien, pour présenter les différents aménagements qui vont se faire ou avoir lieu d'ici à quelques années, ce samedi 2 juillet, il y aura une grande fête au Parc des Franchises qui commencera de 9h30 le matin à 22h de façon à pouvoir montrer les différentes maquettes et évolutions de ce quartier. Donc si cela vous intéresse, cela vaudra peut-être la peine de faire un détour. Et si vous voulez avoir plus d'informations, à 14h, ce sera la partie officielle. Donc voilà pour cette fête au Parc des Franchises, samedi 2 juillet. Vous avez pu le constater, l'agenda, eh bien, il y avait de quoi se nourrir. On espère qu'il en sera de même dans les semaines à venir, puisque l'on va rentrer un petit peu dans le calme de l'été, mais il y aura certainement de quoi croquer une petite dent. Toute l'équipe se joint à moi en vous souhaitant une excellente fin de soirée et surtout un conseil de prudence si vous devez prendre la route pour vos vacances. Conduisez prudemment, faites des arrêts régulièrement s'il fait très chaud, pensez à avoir de l'eau avec vous, n'hésitez pas à faire boire les enfants. Logiquement, dès qu'il fait chaud, on vous conseille de consommer en tout cas 1,5 litre d'eau par jour. أحبتي شارفنا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كما استمعتم للنصائح التي قدمها برناق وهي نصائح في غاية الأهمية، لا تأخذكم الحماسة، قودوا بشكل جيد وحذر، اخذوا معكم مياه ما يكفي أثناء خروجكم، واختاروا ما يناسبكم من الفعاليات والنشاطات الممتدة حوالينا لكي تستمتعوا بوقتكم الصيفي. إن شاء الله يا رب تقضوا أوقات حلوة. سيكون من اللي يفرحنا أنه نتلقى منكم فعالياتكم التي تقومون بها، وأيضا نتلقى منكم صوركم الفوتوغرافية التي ممكن أنه تبعثوا لنا إياها، وممكن أن تشاركونا فيها بصفحتنا بصفحة قناة 29. إذا فاتكم أن تتابعوا حلقتنا لهذا اليوم على المباشر يمكنكم أن تجدونها على صفحتنا، صفحة قناة 29، أو يمكنكم أن تجدونها على اليوتيوب. سنلتقيكم الأسبوع القادم. كونوا بخير وقضوا أوقات طيبة. إلى اللقاء. Bandeko tokomi na ngonga ya suka tolingi juste rappeler bino bobosana te tokomi na été ekomi vacances baactivité eza mpenza ebele te mais oyo topesi bino voilà ezali mwa mingi bokoti na site internet na biso bien na site ya Vernier bokomona yango voilà so bolingi kolanda biso bobosana te toza na Facebook, YouTube. So oza câblé okozwa biso oza na makambo lingi tolobela yo prochaine na biso et comment kolakisa un peu partout voilà tokolobela yango tokopanza yango sango po ete bato baya na manifestation na yo bobosana te voilà botala biso tokomba nsima. Avant de se quitter, un petit rappel technique. Vous avez pu constater que si nous avons fait le passage vers la haute définition, pour l'instant, eh bien, le journal à l'écran n'avait pas encore repris sa place parce qu'il y a un petit souci de conversion entre le système qui lit les diapositives et la manière de pouvoir l'injecter sur le réseau. On espère pouvoir arriver à bout de ce petit problème samedi prochain dans le courant de l'après-midi. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Et puis si entre-temps vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'émission en direct le mercredi et que vous la regardez sur Internet en ayant
accès sur YouTube. On vous rappelle le principe, vous bougez les pouces dans n'importe quel sens, mais vous bougez les pouces de façon à savoir si vous avez aimé ou pas la prestation qui a été réalisée par toute l'équipe de Canal 29. Celle-ci, en tout cas, se réjouit de vous rencontrer, peut-être vendredi aux promotions ou encore à une autre occasion pendant nos tournages sur la période d'été. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission à partir de 20h.